Ayan, magandang buhay mga Lods. Kulats 11 TV. Masikip, pero siya pa rin, nakalusot. Laban ng Hangover versus Almusa Ramos. Hospital. Laban na magagaling. 3 points. Tapos, Wala. number 3. Nako, si Ramos again. Ramos, dire-diretso. To blue side, to Aritao. Nagchatcha down sa ibabaw. To Aritao, to... Ben! Kabayan ko yan, syempre. Pumasok. Shoutout dyan, AH Plastic. Doon mga tropa. Referee ang ating isisihin dyan. Hoy, binigyan ng 3. Wala. Nako, hindi ka na ulit. Aritao. Ang tuli, no? Pagkatutek. Hop. Same ball. May sab? Same ball. Sige. 56-41. Sino ba yung Mark dyan? Mark Lugan? Mark Lugan. Ayan po. Fourteen to shoot. Travel. Nagchacha. Edisan mo na, palitan. Ayun o, si Doktor. Meron silang apam. Tumatakbo na yung ano. I think Lebanese or Egyptian. Hossein. Ito na, si Salbahe, umatras pa sa 3. Uy, Step back. step back sa 3. Wala. Makukuha niya rin yan. Arciliana. Arciliana. Oo. Sige, ma-offensive na naman yan. Offensive na. Sabi na. Yun lang. Counter steal ni Otoy Clavero. Bang, wala. Liwanag. Set daw. Isang shot muna daw. Iyaw. Set. Walang set sa amin. Eto. Salbahe. Tinirang Salbahe. 3. Sinalbahe na nga. 44 and 56. 44 and 56. Wala pa. Babaunin nila yan. Ilalapitan nila yan. Rat, Otoy. 10 to shoot. Yakang-yaka yan. 7 to shoot. Ramos, oy. 4 to shoot. Up. May foul. Almusa. Yan, time out ang Almusa. Vitamin. 6 minutes sa fourth quarter. Last quarter po. Yan po ang ating naabutan. Clavero. Binigay kay Castrero. Up. Traveling. Nice defense mula sa Almusa team. 6:24, 44, 56. Ano? Yun po, nandito na. Ano yung sandali? Andito po na. Oy, may 3 ulit. 3. Grabe. Siyam na lang. Siyam na lang daw. Fourth quarter, siyam na lang. Liwanag. Ben Clavero, set of play. Aritao. 11 to shoot, 10 to shoot. Clavero, maluwag na naman. Uy, Ako tinapon, alhamdulillah. grabe. Taas na. Clavero again, open sa 3 points. Si Liwanag. Astrero. Kalaban si Hussein. Ang laki. Wala. Ha? Ito, number 27. Oh, naagaw ni Clavero. Ano nga? Liwanag. Naku, medyo madilim. Binomba si Liwanag. Astrero. Iba na, malaki. Yes. 2 points kay Astrero. Bigla na dead ball. Number 21. Laki. 10 to shoot. Salbahe. Sa 3, wala. Ramos. May foul. Foul 21. May shot mo na direct. Johnson in. Out 29. Labas si Otoy Clavero. Pasok naman si long 4 hair. minutes and 23 seconds. Lonario. Hoy, nasundutan si Liwanag. Wala si Liwanag.
Hussein for 3 points. Sakto. Uy, Tapos. pero same ball. Last touch si Liwanag. Hussein, fade away shot. Wala. Ito Ramos. Aritaw. Aritaw. Mhm. Pumasok pa. Aritaw. And one pa. Bonus shot. Kay Aritaw, bonus Aritaw. shot. Yes, sir. Pumasok na naman. Shooter. Tapos na to. Para makabilis na kayo. Salbahe. Wala. Ramos. Sige lang. Sub ka, sir? Sige lang. Pwesto lang ka sa sub. Eto. Uy! Ayun, nangyari. May foul muna tayo rin. And, uy, madulas. Uy, Milos Pes. Ganda ng galaw niya. Uy, may foul. Hussein. Galing. Nililipat niya eh. Bayin eh. Sub ka, sir? Sige, pag pumasok, sir. Wala. Ramos. Wala pag pumasok. Aritaw sa fast break. Ang ganda ng bigayan. Wala. Yes. Pumasok ulit. 2 minutes. 2 points and para kay 50 Aritaw. seconds. Mahaba pa oras, sir. Pagka ano mo yan? Oy, Chongson, may tira yan. Chongson, Sa for tres. Wala. Tabingi. Over. Lunario, oy, may foul. May foul. Oy, traveling. May traveling. Yan na, oh. Mga small but terrible na to. Uy, nagpa. Oops, uy. Good. Wala yan, ano lang. Madulas lang talaga yung court. Wala kasi yung janitor yung ngayon namin. Shot din, oh. Kanya din yan, tira. Jolen. Wala. Oy, may tulak si... Parang gusto lang ano, umiyak niya ano eh. Ramos. Ganun pala yun. Yan, kay Doc. Alright. Sige lang. Oy, and one pa. Basket. Hussein. Atres eh. Liwanag. Foul. Tres, Bonus shot tres. kay Hussein, kay Doctor. Hussein. Yes. Ayun. Kita yung bitaw. Basket. 13 na lang. Lunario. Last 2 minutes. This has been brought to you by ETS Sport Apparel. Ganda ng galaw, Hussein. Yun. Dalawa. Naku. Liwanag for 3. Gabi. Lobo. Parang baklaran. Ito, Chungson. Number 21. Inassist. Napabitin pa doon. Nanulak doon. Wala yun. Uy! May foul. May foul teams. Lunario. 1 minute, 10 seconds. 1 minute and 10 seconds na lang po. Ramos. After 4 and final quarter. Oras na lang at magkakapsahan na yung mga ito. Leonario, binitpit ang bola, parang sobrang bigat. Ito, Aritaw. For 3. Tapos, Oy, Liwanag. nag-aabang doon sa ilalim. Sige, tuloy yan. Good. Counter dyan. Aras by Arita, Lunario. 42 seconds. Ayun. 50-63. Lunario. Hoy, naharas nung 25 player. seconds. Oops, 8 Ramos. to shoot. 5 to shoot. Layo nun. Lobong-lobo. Okay. Error yan, error. Okay, yun. Ang ganda. Okay, 17 to shoot. 3 point by Hussein. Hindi ka na. Yun. Bumasket pa. Naka-score. Almo sa 52. Kunti lang pala, oh. 63. Dahang over. Final score. And 52 to 63. of the ball game. Congratulations, hangover. Congratulations, hangover.
Shoutout Ninong Channel, ATS, ABC, Picturean mo yung score. sa mga tropa natin dyan. Ayan. Ramos. Best player natin is number Salamat sa pagsama. Ramos. At Salamat God sa bless ating ever. Kulit best 11 player. TV. Hoy, Ganun lang kasimple. halo yon Thunders. Hoy, jersey number 11. Tibay, oh. New game natin is third and final game natin ngayon. Thank you so much sa pagsama. God bless everyone. Algo Peace. yun.